آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Barrur Rahim, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bid-dinil qawim al-man'utu bil khuluqil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wal qa'il aidan wa man yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Al-hadis atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung Sunan Ampel yang selalu dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan paling utama, mari kita senantiasa bersama-sama mengingatkan diri kita masing-masing melalui mimbar Jum'ah Masjid Agung Sunan Ampel. Mari kita bersama-sama selalu memperhatikan, selalu berusaha untuk menjaga nilai iman dan takwa kita kepada Allah di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap keadaan. Karena yang dinilai oleh Allah dalam diri kita
bukan kekayaan kita, bukan ketampanan kita, bukan postur tubuh kita, tapi yang dinilai oleh Allah mulia dan tidaknya seseorang adalah karena keimanan dan ketakwaannya. Karena itu semoga perkumpulan kita di siang hari ini, hadir kita guna untuk dua kepentingan. Yang pertama mendengarkan khutbah Jumat, dan yang kedua nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga ini semakin meningkatkan nilai kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dalam artian kata iman adalah kita semakin membenarkan dan meyakini akan kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasul tanpa pernah meragukan apalagi mendustakan. Begitu juga kita, Allah berikan kekuatan dan pertolongan untuk semangat dan selalu berusaha istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasul, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah, disertai meninggalkan larangan Allah dan Rasul, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah juga dijauhi. Meninggalkan larangan Allah dan Rasul yang baik sifatnya haram maupun makruh dijauhi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian mudah-mudahan dengan bekal iman dan takwa ini Allah berikan kepada kita kebahagiaan hidup bukan hanya di dunia, tapi kebahagiaan hidup yang terbesar adalah nanti kebahagiaan hidup di akhirat, yakni diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dikumpulkan bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang percaya penuh dan mengikuti ajaran Nabi, orang-orang yang meninggal berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang soleh baik ucapan maupun perbuatan. Mereka itulah sebaik-baik teman. Siapapun yang berteman dengan mereka tidak akan sengsara, karena setiap ucapannya, setiap perbuatannya selalu membuat kesejukan dan ketentraman hati. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan mereka, bukan hanya di akhirat nanti, tapi saat kita ada di dunia. Amin. Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada satu kisah yang menarik. Suatu hari datang seorang sahabat Sauban menghadap kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sauban ini adalah sahabat yang dimerdekakan. Beliau adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berpindah di tempat yang jauh dari pusat kota Madinah. Padahal beliau Sauban ini adalah sahabat yang sangat cinta berat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat yang tidak kuat untuk tidak bertemu Nabi dalam waktu lama. Suatu ketika beliau datang menghadap kepada Nabi dengan wajah yang pucat, dengan wajah yang lesu. Ditanya oleh Nabi, apakah kamu sakit wahai Sauban? Kenapa wajah kamu terlihat pucat? Ma ghayyara launak wajhik fi wajhika. Apa yang membuat wajah kamu ini berubah pucat? Apakah kamu sakit? Kata Sauban, tidak ya Rasul. Aku begini ini karena aku sangat rindu ingin bertemu dan melihat wajah Engkau. Aku tidak kuat jauh dari Engkau. Ketika saya gelisah, resah, ingin bertemu dengan Engkau, ya beginilah kondisi tubuh saya. Dan saya sampai berpikir, ya Rasul, seandainya nanti bagaimana kalau aku tidak bisa melihat kepada wajah Engkau selama-lamanya, bagaimana keadaan saya? Di dunia para sahabat masih meskipun jauh, kalau ingin bertemu bisa datang menghadap Rasul. Tapi kalau nanti itu seandainya sama-sama di dalam surga, apakah saya masih bisa bertemu dengan Engkau ya Rasul? Kalaupun itu saya ahli surga, kalaupun saya tidak masuk surga, selamanya saya tidak akan bisa melihat wajah Engkau lagi.
kesempatan saya bisa melihat engkau ini saat di dunia seperti saat ini. Kemudian Nabi terheran dengan pernyataan sahabat ini yang menanyakan apakah nanti saat di dalam surga bisakah kami ini yang jelas-jelas derajat kemuliaan kami dengan engkau jauh, engkau adalah Nabi, sedangkan kita ini adalah manusia biasa. Apakah bisa berkumpul di dalam surga Allah? Nabi diam, tidak bisa menjawab. Kemudian turunlah firman Allah, surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha wal rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini satu kabar gembira. Kita yang orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi kelak bisa berkumpul bersama mereka. Dari golongan para nabi, golongan para rasul, dari orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Dengan cara apa? Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka kelak kita akan dikumpulkan bersama mereka. Dari ayat ini Nabi sangat senang sekali. Jibril membawa surat ini, kemudian disampaikan kepada sahabat Saubat pun tenang. Akhirnya beliau tidak lagi resah gelisah untuk selalu bertemu dengan Rasul, karena nanti di akhiratlah dia bisa berkumpul dengan Rasul selama-lamanya. Jadi saat itu beliau sibuk untuk selalu mengikuti ajaran beliau, mentaati Allah, mentaati Rasulnya sampai akhir hayat beliau. Dan ini kabar gembira. Kita pun demikian. Kita bisa berkumpul bersama Nabi, meskipun kita bukan Nabi, nanti di akhirat. Ini kebahagiaan yang harus kita raih. Orang mukmin yang dicari bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi yang terpenting adalah kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat adalah apabila seseorang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, dari golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Ini adalah kebahagiaan yang sangat besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi manusia ini semuanya menginginkan kebahagiaan, tapi ada yang menginginkan kebahagiaan dunia tanpa menginginkan kebahagiaan akhirat. Namun ada yang menginginkan kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dalam kesempatan lain, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Orang yang beriman adalah selalu mohon kepada Allah agar diberikan kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat, dan yang terpenting adalah dijaga dari api neraka. Karena itu saudaraku hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi hanya menyatakan, meminta kepada umatnya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umat saya pasti akan masuk surga, selamat dari neraka, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orang yang tidak mau? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dialah orang yang ingin masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku, tidak mengikuti aku, menentang aku, tidak mengikuti ajaran-ajaranku, tidak mencontoh diriku, tidak menjadikan aku teladan hidupnya, maka dialah orang yang tidak akan masuk surga. Di antara yang diminta Nabi terhadap umatnya adalah, ada satu hadis riwayat Imam Ahmad,
wal Baihaqi wa Ibnu Hibban. Nabi pernah menyampaikan itmanu li sittan min anfusikum atmanu lakumul jannah. Berilah dari diri kalian untukku, berilah jaminan 6 perkara dari diri kalian untuk aku, kata Nabi. Atmanu lakumul jannah, maka akan aku berikan jaminan surga Allah untuk kalian semua. Artinya Nabi sampai memberikan keyakinan kepada kita, kalau kamu hidup memberikan jaminan saya dari kalian, aku kasih jaminan kalian akan mendapatkan surga Allah. Atmanu lakumul jannah. Saking yakinnya Nabi dengan maha kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Apa 6 perkara itu yang diminta Nabi dari umatnya? Usduqu idza haddastum, yang pertama, apabila kalian berbicara, jujurlah dalam berbicara. Jangan berdusta, jangan berbicara yang sesuai dengan kenyataan. Ini yang diminta Nabi, berkatalah dengan perkataan yang jujur. Yang pertama. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum, tepatilah apabila kamu berjanji. Kita tidak dilarang untuk berjanji, tapi ketika kita berjanji, sekali lagi harus diperhatikan dan harus ditepati. Yang ketiga, wa'addu idza tumintum, sampaikan, datangkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Jujur dalam berkata, tepat dalam memenuhi janjinya, dan yang ketiga, menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat yang diminta Nabi, wafadhu furujakum, jaga kemaluan kalian, jaga aurat kalian. Jangan dibuka apa yang diperintah oleh Allah untuk menutupnya. Jangan kamu pergunakan kecuali dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah. Ini kebanyakan perkara yang memasukkan manusia ke neraka adalah karena farji mereka, kemaluan mereka yang tidak terjaga dari hal-hal yang diharamkan. Yang kelima, wa ghaddu absarahum, tundukkan, pejamkan mata kalian dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan yang keenam, wa kafu aydiyakum, tahan tangan kalian, mulut kalian, anggota tubuh kalian dari merugikan, menyakiti orang-orang selain kalian. 6 perkara ini yang diminta Nabi. Jujur dalam berkata, tepat menepati janji yang disampaikan, menyampaikan amanat yang dipercayakan kepada dirinya, menjaga kemaluan, menjaga pandangan, dan menahan anggota tubuh dari menyakiti dan merugikan orang lain. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat yang menginginkan surga Allah dan menginginkan bisa berkumpul bersama beliau. Baginda Nabi SAW, siapa yang berkumpul dengan orang-orang yang demikian, maka sunallahi karobiko, mereka adalah sebaik-baik teman. Kenapa? Siapapun yang berkumpul dengan mereka, mereka tidak akan sengsara, mereka tidak akan sedih, tidak akan susah, karena ucapan dan perbuatan mereka selalu menenteramkan dan menyejukkan hati kita semua. Dan kita dipertemukan. Amin. Allahumma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wassallallahu tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadimah wa amarna bidzalika ikram tashrif wa ta'zima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim lil alamin inna Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafir dzul khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma ya Allah la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na al-ghalaa wal wabaa wal balaa wasyuq wal mukhtalifat wasyada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minna ma batan min baladina hadza khassah wa min buldal muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al baldatana baldata Indonesia khususan qaryata Surabaya baldatun wa qaryatun aminatun mutmainnatun thayyibatun wa rabbun ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wassalu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbun nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas wa subhanahu fa inna tasyal subuhi in iqamatis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta usuli wa taqabbal. Shalli fardhu jumu'ati rak'ataini mustaqbilan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليه السلام. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حمدا يوافي نعمك في مسجدا يا ربنا الأكرم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا وتغلق بها وتكون لنا بها وليا ناصرا أنت ولينا مولانا اللهم مغفرتك أسرى من ذنوبنا ورحمتك أرجى إلينا من أعمالنا اللهم يا الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة العفو عند الخصام والفوز والجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة وذرياتنا ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم القيامة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قبل الفاتحة. الصلاة على أموات الغائبين والحاضر Habib Abdul Qadir Jailani bin Salim Al-Khilid Jeddah, Habib Sauni bin Ali